In progress. Oke, kita lanjutkan materi listening kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-13 yang mana di chapter ke-13 ini nanti kita akan belajar mengenai listening yang bagian terakhir ya. Jadi seperti yang kemarin kita pelajari di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 3 bentuk pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 bagian soal atau 3 parts gitu ya. Nah, part A atau bagian pertama yang kita sudah pelajari di hari ke-11 itu namanya short conversations atau percakapan pendek. Yang mana teman-teman nanti di setiap nomornya akan mendengarkan 2 orang, si A dan si B, cewek cowok teman-teman. Nanti si A ngomong apa, diikuti si B, kemudian diikuti pertanyaan. Yang tidak ditulis ya, tapi pertanyaannya juga dibacakan. Nah, tipsnya teman-teman konsentrasi, fokus pada pembicara kedua, tapi jangan sampai ketinggalan sama pembicara pertama juga, karena seringkali pembicara kedua ini membalasnya itu pakai idiom atau perumpamaan. Seperti itu. Nah, maka untuk bisa tahu arti perumpamaan itu kita harus sambungkan dengan konteks yang diucapkan sama si A. Kemudian hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini biasanya berupa 1 kata atau 2 kata yang diucapkan sama si B, yang kita dengar diucapkan sama si B, itu dimasukkan ke dalam salah satu pilihan ABCD, teman-teman. Nah, tapi biasanya di pilihan yang ada kata-kata yang diucapkan sama si B itu biasanya malah salah. Biasanya jawabannya itu kita nggak dengar diucapkan sama si B sama sekali, tapi maknanya sama atau artinya sama, pesannya sama, seperti itu. Oke, jadi jawabannya biasanya malah yang kita tidak dengar. Kemudian kemarin kita juga sudah kenalan dengan listening yang bagian kedua atau part B, namanya long conversations atau percakapan panjang. Nah, walaupun cuma ada 2 audio, nanti mirip juga sebenarnya dari part A. Jadi nanti setiap audio teman-teman akan mendengarkan ada 2 orang, cewek cowok ya, si A dan si B. Nah, nanti si A ngomong apa dijawab sama si B, dijawab sama si A lagi, dijawab sama si B lagi. Jadi mereka sahut-sahutan sampai pembicaraan mereka selesai. Nah, nanti satu audio itu diikuti sekitar 4 pertanyaan. Jadi kadang ada yang 3, kadang ada yang 5, tapi rata-rata 4, teman-teman. Nah, jadi karena ada 2 audio, nanti soal part B ini hanya ada 8 soal, sekitar 8 soal seperti itu. Kemudian tipsnya, sambil mendengarkan teman-teman sambil memahami ya, kemudian sambil mengelompokkan informasi berdasarkan eh, sudut pandang setiap pembicaranya, entah si A, entah si B. Seperti itu. Nah, hari ini kita akan kenalan dengan listening yang bagian terakhir, namanya long talks, teman-teman, atau monolog. Nah, dinamai monolog karena teman-teman nanti akan mendengarkan 1 orang yang berbicara agak panjang, seperti itu ya, mengenai pokoknya topiknya itu akademik, teman-teman. Jadi kayak kita mendengarkan kuliah dari seorang profesor atau dosen seperti itu. Nah, untuk long talk sendiri atau listening part C ini nanti akan ada 3 audio. Sama seperti part B, 1 audio itu diikuti sekitar 4 pertanyaan, teman-teman. Oke, jadi rata-rata ada 12 soal rata-rata nanti untuk part C ini, yang mana dibagi ke dalam 3 audio, jadi setiap audio tetap 4 soal, seperti itu. Nah, tipsnya tetap teman-teman harus fokus dan konsentrasi, kemudian listen carefully, jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Jadi misalnya teman-teman menemukan ada vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, ya udah tinggal aja vocab itu. Oke, yang penting teman-teman ngikutin pembicaraannya, ngikutin cerita yang dibicarakan itu ngomongin apa. Kalau bisa teman-teman sambil membayangkan seperti itu. Nah, kalau nggak tahu vocabnya tinggalin aja, karena biasanya vocab yang teman-teman nggak tahu artinya itu biasanya nanti dijabarkan di kalimat-kalimat berikutnya. Dan ketika kita ngomong, teman-teman, terutama kita ngomong yang agak panjang ya, itu pasti kalimat satu dan kalimat berikutnya itu pasti ada namanya flow atau aliran atau apa ya, alur seperti itu, supaya yang kita omongkan itu tidak loncat-loncat. Jadi ada namanya kohesi dan koheren. Jadi harus nyambung alurnya, jelas seperti itu, teman-teman. Misalnya kalimat pertama ngomongin apa, kalimat kedua harus ada sambungan dengan kalimat sebelumnya tadi. Nah, nanti lanjutannya itu harus ada kalimat sambungan dari kalimat sebelumnya juga, seperti itu. Nah, itu namanya adalah kohesi atau koherensi tadi, harus kesatuan, harus membentuk suatu kesatuan, seperti itu. Oke, jadi enaknya itu kalau nemu vocab yang nggak tahu, udah tinggalin aja. Yang penting teman-teman memahami konteks garis besar lah minimal mengenai yang diucapkan. Seperti itu. Dan di part C ini, teman-teman, hampir semua audio ya yang saya pernah dengarkan itu pasti di akhir-akhir itu nanti ada selingan, ada informasi yang nggak yang nggak nyambung dengan inti pembicaraannya ya. Nah, tapi itu nanti biasanya ditanyakan.
Jadi kayak informasi intermezzo atau informasi tambahan atau selingan seperti itu. Itu di akhir-akhir biasanya seperti itu. Oke. Jadi silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Tapi mungkin sebelum kita ke praktek latihan buat teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nggak ada ya, teman-teman? Kalau nggak ada, sama nanti teman-teman kirim jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Oke? Dan jangan takut salah, karena kita belajar ya, nanti kita bahas bareng. Saya mute dulu teman-teman suaranya. Oh, belum saya unmute ya, maaf. Saya lupa tadi teman-teman. Baiklah, kita mulai. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya. Salah nggak apa-apa, kita nanti akan bahas bareng. Oke, ada jawaban BACA, ada juga CDCA, ada CDAA, CBCB, CDCA, CDAA. Oke, kita cek bersama. Ada juga CCAB. Oke, kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan ya. Mari. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears.
So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau kita artikan kurang lebih itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, tadi disebutkan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram melalui bagian dari Taman Nasional Everglades. Tentunya kita nanti bakal melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di bawah matahari di tepi perairan atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, seperti yang diketahui, kita tidak akan meninggalkan tram atau turun dari tram kapanpun sampai kita meninggalkan area itu karena bahaya yang bisa mungkin dilakukan oleh buaya tersebut. Ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Sudah biasa gitu ya untuk mengatakan sudah biasa kita mengatakan kalau seseorang itu sedang menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu memang selalu terlihat ada air mata di mata mereka. Tapi mereka itu sebenarnya tidak menangis karena sedih atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya itu menggunakan selaput air mata untuk menyingkirkan kadar garam dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat sama halnya dengan manusia. Maksudnya tidak berkeringat dengan cara yang sama seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi jika kalian melihat seekor buaya menangis, jangan mengira kalau dia lagi sedih. Dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Coba lihat di sebelah kanan, di sana. Ada dua buaya besar di tepi air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi kalian tidak boleh turun dari tram untuk mendekat. Nah, itu tadi teman-teman. Kita dengarkan number 39. Number 39. Where does this talk take place? Nah, di manakah percakapan ini tadi, pembicaraannya, maksudnya pembicaraan ini tadi terjadi. Nah, itu tadi si tour guide-nya atau pemandu wisatanya tadi berbicara, ada beberapa kali dia menyebutkan kalau on this tram gitu ya. Di atas tram ini. Berarti sebenarnya mereka itu di atas tram, lagi naik tram. Nah, tram sendiri itu adalah sejenis kendaraan yang jendelanya terbuka, teman-teman. Memang diperuntukkan biasanya untuk pariwisata. Oke, jadi jawabannya adalah Charlie nomor 39. Nomor 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, apa ungkapan mengeluarkan air mata buaya tujuannya ya ketika dipakai untuk mendeskripsikan manusia. Nah, tadi si pembicaranya bilang, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah menjadi hal yang wajar kita mengatakan kalau seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi sedih ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti nomor 40 jawabannya adalah yang delta ya. It means they are pretending to be sad. Oke. Kemudian number 41. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Oke, jadi apa alasan buaya tadi punya air mata di mata mereka? Atau selalu punya air mata di mata mereka? Nah, tadi si pembicaranya bilang atau tour guide-nya tadi bilang, a crocodile always appears to have tears in their eyes, but they're not crying. Apa tadi namanya? Pokoknya if you see a crying crocodile, do not think that it is feeling sad. It is basically uh, getting rid of salt through its eyes gitu ya. Jadi dia itu berkeringat melalui matanya, melalui air matanya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. They are getting rid of salt. Jadi mereka itu menyingkirkan kadar garam. Maksudnya kadar garam di sini adalah keringat dari dalam tubuhnya, teman-teman.
Now, number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, ini merujuk ke kalimat yang terakhir tadi, teman-teman. Yang si tour guide-nya tadi bilang, you can get up your cameras and take picture from here on the tram. Ya, kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini dari atas tram. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, taking photographs, mengambil foto atau mempotret gitu ya. Kalau yang Bravo, Charlie sama Delta itu bukan yang direkomendasi tapi malah yang dilarang ya. Getting closer to the crocodiles, kalau mendekati buaya, bukan. Yang Charlie menjelajahi tepian air itu juga di awal malah dilarang, yaitu dia jelaskan nggak boleh meninggalkan tram. Yang Delta getting off the tram, turun dari tram itu juga nggak boleh. Seperti itu. Jadi yang jawaban nomor 42 adalah yang alpha. Oke, kita lanjut ke audio kedua ya teman-teman. Kita coba lagi silakan. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, sepertinya belum ada jawaban, nggak apa-apa. Kita bahas bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan dulu audio dan skripnya supaya mudah untuk kita pahami. Mari. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship
in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi teman-teman. Jadi kalau diartikan kurang lebih itu tadi adalah sebuah kuliah gitu ya oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silakan duduk sekarang karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk alat transportasi yang lebih elegan dari abad ke-19, namanya clipper ship. Nah, clipper ship dari abad ke-19 merupakan kapal pengarung lautan yang memiliki layar banyak yang besar dan didesain untuk kecepatan tinggi. Nah, mereka itu diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu bisa melaju pesat pada kecepatan tinggi. Nah, clipper ship itu dibuat gitu ya dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka sering memiliki 6 hingga 8 layar di setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu biasanya memiliki 3 atau mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang bisa mereka capai itu sangatlah cepat di eranya. Nah, clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas perjalanan yang menakjubkan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship itu pertama kali difungsikan atau digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Nah, mereka itu awalnya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York, mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengirim teh ke Amerika Serikat. Nah, ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, clipper ship itu kemudian segera dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar pencari emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Dengan kesuksesan atau keberhasilan clipper ship-nya Amerika, British atau Inggris itu memulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan di hari Jumat. Oke, kita dengarkan number 43. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah apakah kemungkinan pembicaraan itu tadi diberikan? Nah, tadi ngomongin tentang kapal yang ada di abad ke-19 di Amerika ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, American History. Ya, that's right. Jawabannya Charlie. Kemudian next number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, apa ungkapan yang paling mirip gitu ya dengan ungkapan to clip along. Nah, to clip along tadi kalau teman-teman misalnya nggak tahu artinya to clip along, it's okay. Tapi kalau teman-teman perhatikan tadi, to clip along itu disebutkan ketika si pembicara itu mengungkit-ungkit mengenai kecepatannya clipper ship. Ya, tadi kurang lebih kalau di kalimatnya berbunyi,
They were given the name clipper ships in reference to the fact that they move they can clip along in such fast rate of speed. Jadi mereka itu bisa melaju pesat gitu ya. Eh, Makanya dinamai clipper ship. Nah, berarti jawabannya adalah yang Bravo, to move fast. Karena di pilihan A, B, C, D itu yang menyebutkan kata cepat cuma pilihan Bravo, teman-teman. Nah, itu juga bisa jadi tips ya. Kalau teman-teman nggak tahu, ada pertanyaan misalnya mengenai vocab, teman-teman nggak tahu itu arti vocabnya apa. Nah, teman-teman ingat-ingat aja tadi itu disebutkan ketika kapan gitu. Nah, terus dihubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Kemudian nomor 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, di Amerika Serikat, apa kegunaan pertama kali dari clipper ships? Nah, tadi ada 2 kegunaan clipper ship yang disebutkan di audio, teman-teman. Tadi disebutkan clipper ships was originally apa tadi ya? Kurang lebih pokoknya diartikan di tahun 1840-an. Clipper ship itu awalnya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung dari Amerika Selatan ya, terus lanjut menuju Cina untuk membawa atau mengirim teh dari Cina ke Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alfa ya, teman-teman. To bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina. Oke, next. Ke number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir tadi. Jadi pertanyaannya, apa yang diingatkan oleh profesornya kepada para mahasiswanya tadi? Nah, ini merujuk ke kalimat terakhir tadi, profesornya bilang, don't forget that there's a written assignment due on Friday. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Some written homework. Suatu PR tertulis. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke the last round, ke ronde terakhir, teman-teman. Nomor 47 sampai 50. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have?
Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban DC-DC, ada juga DBBC, ada juga ACDC. Alright, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali pembicaranya tadi dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas bersama. Mari teman-teman. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Oke, itu tadi teman-teman. Jadi itu tadi adalah sebuah pembicaraan dari seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktornya ya. Nah tadi disebutkan, I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. Jadi saya mengerti bahwa beberapa dari kalian pasti merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini tuh merupakan sesuatu yang wajar. Kemudian, you are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. Kalian akan berada di panggung di depan banyak orang malam ini, dan wajar kalau kalian mengalami ketegangan-ketegangan. I'd like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. Jadi saya ingin membantu kalian memahami yang sedang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan itu mengganggu pertunjukan kalian. What you're experiencing is called stage fright. Yang sedang kalian alami itu disebut dengan demam panggung. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Jadi demam panggung itu merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan banyak orang. Nah, stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. Demam panggung itu nggak hanya dialami oleh aktor dan aktris saja, dia juga bisa dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, it occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer
itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Just before tonight's performance, if you are feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you're thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. Tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasa sedikit tegang dan jika lutut kalian itu gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupu di dalamnya, nah ini idiom ya teman-teman, maksudnya ini nggak nyaman atau jadi kayak ada gerak-gerak gitu di perut gitu. Jadi kayak ya nervous itu, gugup itu idiomnya has butterflies in our stomach gitu. Kemudian, and if you are thinking about how bad your performance could be, dan kalian berpikir keras seberapa buruk nanti pertunjukan kalian bakalan. Nah, disitulah kalian mendapatkan tanda-tanda dari demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan reaksi fisik dan pikiran-pikiran negatif. Untuk melawan reaksi fisiknya, kalian bisa kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti misalnya tarik nafas yang dalam, regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa-ketawa saja untuk meredakan beberapa tekanan. Nah, untuk melawan pikiran-pikiran negatif, kalian harus memaksa diri kalian untuk fokus pada apa yang harus kalian lakukan dibandingkan apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Itu saja yang saya harus sampaikan sekarang. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulainya jam 8. Ingat-ingat saja, jika kalian mulai merasakan gugup, cobalah tarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang akan kalian berikan. Sampai jumpa nanti malam. Oke, lanjut ke number 47. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Oke, who would probably not experience stage fright in their work? Jadi siapa yang mungkin tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka? Nah, ini yang tidak mengalami ya, teman-teman. Tadi dijelaskan sama pelatihnya tadi bilang kalau stage fright is not experienced just by actors or actresses. Jadi nggak cuma dialami oleh aktor sama aktris saja. It can also be experienced by musicians, musisi ya, kemudian athletes, atlet, kemudian teachers, guru, anyone who performs in front of an audience. Jadi siapapun yang tampil di depan audien. Nah, berarti kalau pertanyaannya yang tidak mengalami demam panggung di pekerjaannya, berarti yang pekerjaannya itu tidak dilihat orang, teman-teman. Yeah, that's right. The answer is alpha, ya, writers. Para penulis. Orang kalau para penulis itu kan nggak harus dilihat orang. Mau nulis itu bahkan ketika mereka mau tidur, ketika mereka di kamar lagi makan itu bisa nyicil gitu. Oke, number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apakah yang mungkin seseorang dengan demam panggung miliki? Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan ya, teman-teman, kayak if you're feeling a bit tense, kemudian if your stomach has butterflies in it, kemudian ada juga if your knees are shaking, kemudian yang terakhir tadi if you are thinking how bad your performance could be. Nah, jadi kita cek ABCD yang mana yang salah satu yang disebutkan tadi ya. Yang alpha, he or she would see butterflies. Dia bakal lihat kupu-kupu. Bukan ya teman-teman. Kupu-kupu tadi disebutkan yang saya sebutkan tadi itu idiom atau ungkapan. Jadi if your stomach has butterflies in it, maksudnya adalah jika perut kalian gak nyaman. Maksudnya itu gugup. Kayak ada sesuatu gitu gerak-gerak gitu dalamnya. Tapi gak bisa kita apa-apain. Nah, maksudnya kupu-kupu itu bukan dilihat tapi dirasakan. Berarti alpha bukan ya. Kalau yang Bravo, he or she would break a leg. Dia bakal mematahkan satu kakinya. Bukan juga, teman-teman. Kalau yang Charlie, he or she would have shakiness. Dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie, ya. Lanjut, number 49. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, bagaimana seseorang bisa melawan pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, kalau untuk melawan pikiran negatif tadi cuma satu ya solusinya, yaitu tadi pelatihnya bilang to combat the negative thoughts,
you should force yourself to focus on what you have to do rather than what other people are going to think. Jadi dengan berfokus pada apa yang kalian harus lakukan. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta by focusing on what needs to be done. Right? Oke, nomor 49 delta, number 50. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, jadi when should the actors arrive at the theater? Jadi jam berapa si aktor itu tadi harus tiba di teater? Nah, tadi pelatihnya sudah bikin janji ya. Dia bilang, that's all I have to say for now. I'll see you back here again at I'll see you back here at 6 o'clock. Ya, because the performance starts at 8. Jadi mereka mau ketemuan lagi jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Mungkin mau gladi bersih atau mengurangi ketegangan lagi, tapi nggak dijelaskan tadi. Yang penting si coachnya tadi atau pelatihnya tadi pengen ketemu lagi jam 6. Jadi jawabannya adalah Charlie at 6 o'clock. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah bentuk soal, kemudian cara menjawabnya juga ya teman-teman dari listening yang bagian terakhir atau part C. Nah, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai listening? Jadi saya ulang lagi ya teman-teman, mungkin tipsnya untuk listening ini lebih ke latihannya. Jadi saya harap teman-teman membiasakan untuk latihan. Jadi kalau kita semakin sering latihan nanti semakin terbiasa telinga kita tidak fokus pun nanti bisa nangkep teman-teman. Tapi kalau pas latihan teman-teman harus paksa fokus, paksa serius gitu. Tapi kalau udah terbiasa itu teman-teman bahkan mikirin yang lain, mikirin hal lain pun itu masih bisa paham, masih bisa ngikutin gitu. Atau membagi konsentrasi itu bisa. Tapi untuk tahap belajar, misalkan teman-teman merasa baru di listening ini, memang harus sedikit dipaksakan dan harus sering-sering kayak gitu. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much for this afternoon guys. I'll see you again next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone.